Oh, Naga Business and Solution. Amikhan aji agna ase Lotovi village ta agna siri. Holi itu Lotovi arokho bodola main highway de itu la road touch. Mati itu aso. Pillar to pillar direct na ase. Itu pillar pa logina amila gari tak itu blue color tak 96 feet ase. Road face 96 feet de. Aru iphale lamba jabo 227 aru tadibi 227 na. Breadth to 96 feet road touch और back side to be 96 feet और इंगा गुना लंबा जैसे कि 227 और फले भी 227 और road facing 96 feet आसे तो आराम बा अपनी commercial building और hostel भी खोल बोले पारे किला मन इतु बड़ा 1 किलोमीटर न पंचा के दे गवर्नमेंट हाई स्कूल पाई जाबो खूब होतला और खूब होते दे इतु घर खान भी सब आहा जा करा से खूब होते दे गवर्नमेंट हाई स्कूल आसे और स्कूल खान प्राइवेट खान बेसि खोलছে না তো আপনি খান হোস্টেল भी খুলিলে পারে দে ফ্রন্ট সাইড তে দোকান भी করলে পারবো নয়তো মিউজিক ইনস্টিটিউট নয়তো জিম কিলে মানে খুব হতে দেবে ওভার পপুলেশন হয়ে যাচ্ছে না খুব হতে দে কমসে কম মেন টাউন দে 2000 গড় তো থাকিব নাকি ম্যাক্সিমাম হলে বি আর মিনিমাম 2000 তো নপঞ্জি কিনা থাকিব হলে বি 1000 তো পঞ্চি যাচ্ছে আর তো সারাউন্ডিং ভিলেজেস তো around 23-24 villages আছে और कॉलोनी तो मिलाई सिकले कॉलोनी मिलाई सिकले तो अराउंड दुटा तीनटा चारटा कॉलोनी থাকিব खूब অতলা সাব ডিভিজন না বাম্বু খান তো আছে দে 227 তো বেশি লম্বা আছে না তো টোটাল স্কয়ার ফিট তো 21792 স্কয়ার ফিট হলাই 21792 স্কয়ার ফিট তো এটো 1 বিঘা আধা আছে 1 বিঘা আধা অলপ পার আছে না तो ये तो स्क्वायर फीट ते एकदम सस्ता पड़े दे आसे 120 रुपीस पर स्क्वायर फीट और किना दिन दे आमी खान जोर आपनी खान किलो जाके ना विलेज गावबरा ला और विलेज काउंसिल ला रजिस्ट्रेशन दुकान सब बनाय के आपनी खान के दी दिबो इतो 10000 रुपीस जाबो इतो तो आपनी खान दिबो लागबो तो पाता सता पासपोर्ट सब बनाय के ना लगाय के ना दी दिबो ना तो आपनी खान इंटरेस्टेड থাকলে তো नागा बिजनेस एंड सॉल्यूशन ते कांटेक्ट करबे और 1 मिनिट ते नहीं गाड़ी रैंडम दमादम आहा जा कर আছে हाँ और ये तो पक्का रास्ता আছে ना गास पानी तो कन्स्टिट्यूएंसी ते है खूब অতলা ভিতৰতে তো একটা প্ৰিভিলেজ তো দুইটা মিলে আছে খুব অতা আন্দাৰতে না হলে তো লতবি ভিলেজ তো জালিৰিও আমি খালাৰিও সাপলা ভাইলা কনস্টিটুएंसी ते है কাৰণ रास्ता भी তাই বনাই দিছ নেকি ইফ আই এম নট মিস্টেকন तो डेवलपमेंट आजिकाली फुटहिल तो इतुपरा आहा जा कर আছে फुटहिल तो इतुपरा कानेक्ट करला আছে एतेपरा जाय ना एप्रोच फुटहिल कानेक्टिंग रोड तो ओक्तो प्राय ngokna फुखा तो न्यूली नला जाय आरो एतु एसोतो बि केएलसी सि तो फालेपरा नखति चंगाजान ngokna आसाम ते ओला जाबो तो इतु मेन कमर्शियल हा पबुल আছে रे आरो इतु तो सस्ता पर भी सस्ता पर दे আছে 120 रुपीस पर स्क्वायर फीट तो 120 रुपीस खर्चिले तो 26 lakhs 15,040 rupees ulai 26 lakhs 15,040 rupees ulai तो total square feet to 21,792 square feet ulai de तो इतु की बनाबले पारे गले खूब होते दे जिम নাই तो जिम बनाबले पाबो तो टाउन पर भी खोबी लतबी हेनबी निहोतो फाले बे हाइगना आराम बा जिम लबले पाबो तो दुकान भी बनाबले पारबो फ्रंट साइड तो 96 फीट আছে आराम बा दुकान बनाबले पारबो 50 फीट काफे আছে ना हलबे गोर बना दिनते ओला 5 फीट गुसी किना बनाबी तबा फ्यूचर दे तो 2 लेन एक्सपेंशन भी हाइबले चांस আছে ना तो मेन कनेक्टिंग रोड আছে जो ना तो ला मनरा लाभ हबो और एनिबे एते तो मुर्गी और गाहरी दुकान बैक साइड ती भी पालबले पारबो हलबे काटी केने बिगाबले भी पारबो आपनि खान ना और एतु तो 1 बिघा आधा আছে ना किंडरगार्टन निसना स्मॉल स्कूल भी खोलबले पारबो हलेबे तो खान तो गवर्नमेंट तो छोटो होबो नबो नाजने हलेबे ऑफिस खान निसना तो मेन हाफा আছে তো আৰু লৈ নটৰ भी বালা আছে রে লতে ভিলেজ তো এটো তো মেন রাস্তা আছে আপনি কি দিমাগ লগাবলে পারে পারবো এটো তো এনিবি 1 বিঘা আধা আছে গোর রেন্ট উঠাই দিবি না और फ्रंट साइड गाड़ी पार्किंग করে फ्रंट साइड तो दुकान लाइन बनाई ना बैक साइड तो पूरा 227 फीट আছে लेफ्ट राइट टीवी तो আপনি তো रेंट उठाबले पारबो रेंट उठाई के ना कमर्शियल फ्रंट साइड तो दुकान लाइन बनाई दिबि नय तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाई দিব গলে এটো লস নাই কারণ খুব হতে পপুলেশন বেশি হয়ে যাচ্ছে পেট্রোল পাম্প বি এতে নতুন প্রভিজন লাগে না পেট্রোল পাম্প খুলবলে আছে তো পপুলেশন বেশি হওয়া আছে না তো
ডেভেলপ বি পিছত আছে আৰু এইটো এৰিয়াটোতো ছাপ্লাই চেইন আছে দেই চাউল বি আহে বন্ধাকবি খান আহে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট আহে বাম্বু খান আহে টিম্বাৰ খান বেছি আহে চমিল খান বেছি আছে না আৰু ষ্টন ক্ৰাছাৰ বি একটা দুটা আছে এটা বাটা বি আৰু বেছি আছে লথভিটোতো না তো চাবিতো আজি লথভি বজাৰ আছে সেইটো গৰু খান বেছি অহা যাব তো মানুহটো সদায় অহা যোৱা কৰেতো তো আপুনি দোকান এইটো 1 বিঘা আদা কিনি কিনা ফ্ৰণ্ট চাইডে দোকান কৰিবি না বাকী বাজাৰ খান দোকান কৰি কিনা কামাই কৰি থাকিবলৈ দিবি এভৰিডে 500 1000 না কামাই কৰি কিনে এইটো মাংস খান কিনি কিনা কি নহয়তো অহা যোৱা গাড়ী তেল লগাবলৈ দিবি নহয়তো ৰিটায়াৰ্ড মানুহ খান অফিচাৰ খান এইটো জেগা কিনি কিনা ৰিলেক্স পাব বহিবি ফ্ৰণ্ট চাইডে এনে টাইম পাছ দোকান খান কৰি থাকিবি না তো এইটো আপুনি দিমাগ লগাবলৈ পাৰে কি দিমাগ লগাবলৈ মই আছে দিমাগ লগাবলৈ পাব দেই তো এইটো এমাউণ্টটো 26,15,040 rupees ওলায় না আৰু 1 বিঘা আদা আছে দেই 1 বিঘা তো road facing to 96 feet back side te bhi 96 feet left side te na etu ke tu east koi 227 feet aru west aru etu tu ut phale na etu tu west koi west aru east te 227 feet aru north te 96 feet aru south te 96 feet de to etu apni khan interested thakle to Naga Business and Solution to contact korbe contact number দিব 7005170189 अलग number भी দিব 8413954173 আৰু কিনা মানুহ খানে দিমাগ লগাই কিনে সব পারব পয়সা থাকিলে না কাৰণ রোড টাচ আছে এইটো সস্তা এইটো নিচিনা নাপাব রোড টাচটো এইটো একদম সস্তা পৰাবি সস্তা আৰু অলপ আগে যাইছিল এইটো খুব অটো হৈ যাইছে না এইটো খুব অটো আৰু লতবিলা বাউণ্ডাৰী মাজতে আছে তো ইন্টারেস্টেড থাকলে তো আমি খান Naga Business and Solution to contact করবে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট বেসিস দে তো এইটো নিচিনা अलग अलग চাব গ'লে আমি খান কিনিবি না কিনিবি নি চাই থাকিবি ইউটিউব চেনেল দে না তো আমি খানতো কিনাৰ দিন দে গাঁৱৰ পৰা আৰু চেয়াৰমেন খান লাবি কাগজ বনাই কিনে দি দিব ফিউচাৰতে আপুনি খানকে প্ৰব্লেম নহ'বলে তো अलग খান কিবি এডভাইচ ক'ব মাটি বিঘা খান কিবি সব এনেকুৱা কৰি কিনা কিনা মানুহ খানকে দিবি এনেকুৱা হৈছিল তো তাৰ খান পইচা বি নাফাচিব গাঁৱৰ পৰা খান বি ফিউচাৰতে প্ৰব্লেম নাদিব আৰু কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন খান বনাই কিনে লগাই দিবি না এইটোৱে আছে তো Naga Business and Solution to contact করবি দেই তো আপনি খান চাই দেওয়ার কারণে বেশি থ্যাংকস আর লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার করে দিবি কোকিনা আর তো একবার ডাল দিয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ